Untuk acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sholawat yang akan dilantunkan oleh beliau Ustadz Yana. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin. Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahji'un. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Walau fatahna alaihim baban minas samai fadallu fi rujun. Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mas'urun.
ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فحسبه شهاب مبين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رهاب الهدى يا منا ربي رهاب الهدى يا منا ربي سمعتك في ساعة من صفا تكون على البيت إل الإله وركن الخليل أجل الأنبياء أنا البيت قبلتكم للصلاة أنا البيت كعبتكم للرجاء فقموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق النور عند الدعاء وسيروا إلى هدف واحد وقولوا إلى دعوة للبناء يزكي بالله إيمانكم ويرفع هاماتكم للسماء اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Semuanya.
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta samsun anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam salamun alaik, salamun alaika ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, salamun alaik. Minal fuqara'i wal masakina wal awliya'i wal yatama, min ummati, min ummati, min ummati, sallallahu alaihi wasallam, wa barik alaihi. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.